Salam, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. في هاد la vidéo غنهضروا على le mode ديال subjonctif. Le subjonctif en général هو le mode اللي كنستعملوه في شي حاجة اللي ماشي réel أو لا certaine. كنستعملوه في l'incertitude أو لا في le doute. يعني باش كنكونوا شي حاجة ما متأكدينش منها ولا في الشك. أما le mode اللي كنستعملوه في la certitude يعني باش كنكونوا sûr ou certain هو l'indicatif. Donc subjonctif كيف قلنا هو un mode وفيه كاينين 4 ديال لي طون واللي هما le subjonctif présent, le subjonctif passé, l'imparfait du subjonctif ou le plus que parfait du subjonctif. Donc en général هو un mode فيه 4 ديال لي طون le présent, le passé, l'imparfait ou le plus que parfait. جوج الاولين لو بريزون لو باسي كيتستعملوا بزاف باغ كونطخ جوج الاخرين ما كيتستعملوش لامبارفي ولو بلوس كو بارفي غتلقاوهم غير في لا ليتيراتور ولا في دوك لي زوفر القدام اما في لو لونغاج كورون يعني في الهضره ديالنا وداكشي ما كنستعملوهمش يعني ميم لي فرونسي ما كيستعملوهمش دونك في هاد لا فيديو غنركزوا على ان سول طون لو بروميير اللي هو لو سوبجونكتيف بريزون. دونك قبل ما نقول لكم فوقاش كيتستعمل نشوفوا دابور كيفاش كنكونجوغيو فيه لي فيرب. دونك اول حاجه غنشوفوا هي كومون كونجوغي ان فيرب او سوبجونكتيف بريزون. اي فيرب كونجوغي كيف كتعرفوا فيه جوج ديال لي بارتي اولا جوج ديال المكونات واللي هما لو راديكال ديال لو فيرب ولا تيرمينيزون. دونك بون لو راديكال هو هذيك لا بارتي اللي ما كتغيرش وهي لو فيرب ولا تيرمينيزون هي اللي كتعطينا اون ايدي على لو طون على لا بيرسون وداكشي على حسب فاش كونجوغينا داك لو فيرب. دونك باش نعرفوا لو راديكال اللي ناخذو الا بغينا نكونجوغيو ان فيرب في سوبجونكتيف بريزون كنكونجوغيو داك لو فيرب في البريزون تاع الانديكاتيف البريزون اللي كنعرفوه كاملين كنكونجوغيو في لا تروازيام بيرسون نتاع لو بلوريال اللي هي il. مثلا الا خدينا ان فيرب دو بروميير جروب بحال لو فيرب travailler الا كونجوغينا لو فيرب travailler في لو بريزون دو لانديكاتيف troisième personne du pluriel il ادجينا il travaille. نحيدو لا تيرمينيزون اللي هي ent كيبقى لينا الراديكال هو travail. دونك هاد لو راديكال هو اللي نستعملوه باش نصرفو في سوبجونكتيف بريزون. دونك غنخليو هنا لو راديكال مع لي بيرسون اللي عندنا من بعد خاص نزيدو لي تيرمينيزون ديال سوبجونكتيف حيت كيف قلنا ان فيرب كونجوغي ضروري فيه جوج المكونات لو راديكال بلس لا تيرمينيزون. دونك حنايا لقينا لو راديكال غنزيدو لا تيرمينيزون. لا تيرمينيزون ديال سوبجونكتيف بريزون هي e es e ions iez ent. دونك غادي يولي لنا je travaille tu travailles il travaille elle travaille nous travaillons vous travaillez il travaille elle travaille. دونك بحال كنصرفوا je ou tu ou il soit singulier soit le pluriel بحال كنصرفوهم في البريزون تاع الانديكاتيف و nous et vous بحال كنصرفوهم في l'imparfait ديال الانديكاتيف. دونك بقات لينا دابا حاجه وحده اللي نزيدوها باش نكونوا كنصرفوا ان فيرب في لو بريزون ديال سوبجونكتيف واللي هي لا كونجونكسيون كو. دونك هاد لو مود اللي كيميزو على لي مود الاخرين هو ان لو فيرب كنزيدو توجور قبل منه كو. دونك غادي تولي لنا que je travaille, que tu travailles, qu'il travaille, qu'elle travaille, que nous travaillons, que vous travaillez, qu'il travaille, qu'elle travaille. D'abord, on va essayer un verbe نتاع deuxième groupe. من بعد ما شفنا travailler اللي هو verbe نتاع le premier groupe. D'abord نشوفوا le verbe finir اللي هو un verbe نتاع deuxième groupe. Donc نطبقوا عليه نفس الحاجة. Le verbe finir غادي نصرفوا il باس في البريزون تاع الانديكاتيف اللي هي il finissent. نحيدو لا تيرمينيزون ent
أي بقى لينا لو راديكال هو فينيس و نزيدو عليها نفس لي تيرمينيزون قبيله اللي شفناهم و بلس هذيك لا كونجونكسيون كو في الاول دونك غادي يعطينا que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Pour les verbes نتاع troisième groupe كيف كتعرفوا هما واحد les verbes اللي irréguliers donc le radical des fois ما كيكونش بحال ملي كنصرفوا في il وكيتبدل mais la terminaison اغلبيه كتبقى هي نفسها من غير بعض les verbes بحال être ou avoir المهم من بعد غنشوفوهم دونك انا نشوفوا اكزامبل نتاع un verbe du troisième groupe بحال le verbe vouloir que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'il veuille qu'elle veuille دونك هنا la terminaison نفسها كيف ما قلنا قبيله pour les trois verbes اللي معروفين être ou avoir ou aller le verbe être كنقولوا que je sois que tu sois qu'il soit qu'elle soit que nous soyons que vous soyez qu'il soit qu'elle soit pour le verbe avoir que j'ai que tu aies qu'il est qu'elle est que nous ayons que vous ayez qu'ils aient qu'elles aient et pour le verbe aller que j'aille que tu ailles qu'il aille qu'elle aille que nous allions que vous alliez qu'ils aillent qu'elles aillent من بعد ما شفنا كيفاش نصرفوا لو فيرب في البريزون تاع السبجونكتيف دابا غندوزو الفوقاش يعني quand employer le subjonctif présent donc subjonctif présent كيتستعمل في لي subordonnés يعني في الجمله اللي كيكون فيها جوج لي بروبوزيسيون او لا حتى في une proposition indépendante نبداو بلي subordonnés donc في لي subordonnés subjonctif كنستعملوه باش نكسبريميو بزاف نتاع الحاجات اول حاجه ان souhait يعني تمني ولا امنيه بحال مثلا nous souhaiterions que vous soyez en bonne santé donc هنا صرفنا le verbe être في subjonctif كنستعملوه pour exprimer un désir يعني رغبه مثلا nous désirons que tout le monde se sente intégré donc هنا عندنا le verbe se sentir مصرف في le subjonctif présent كنستعملوه pour exprimer la volonté أو الإرادة maman veut que tu viennes maintenant le verbe venir كنستعملوه aussi pour exprimer une obligation أو لا une nécessité يعني شي حاجة اللي ضرورية il faut que je dorme le verbe dormir كنستعملوه aussi pour exprimer واحد l'émotion باش كنعبروا على une émotion على واحد الشعور مثلا je suis heureuse qu'il fasse beau ou là je préfère que nous sortions le soir j'aimerais bien que vous participiez à notre étude de marché aussi pour exprimer une crainte يعني الخوف il craint que l'examen soit difficile c'est le verbe être ou là pour exprimer un regret ندم مثلا je regrette qu'elle soit là pour exprimer le doute chèque je doute qu'il en soit capable une possibilité اللي كتعني الإمكانية il se peut que j'ai besoin d'un peu plus de temps pour exprimer une permission يعني سماح j'accepte qu'il sorte avec ses amis c'est le verbe sortir un étonnement الاندهاش أو الدهشة je m'étonne qu'elle soit en retard pour exprimer aussi une opinion أو الرأي كنستعملوه إلا كانت الجملة في la forme négative أو لا interrogative يعني كيكون إما جملة فيها النفي أو لا فيها الاستفهام مثلا je ne pense pas que ce soit une bonne idée أو لا crois-tu qu'il pleuve donc هنا كاينين le verbe عندنا penser
مستعملينه في une phrase négative ou le verbe croire مستعملينه في une phrase interrogative. كاينين des verbes آخرين بحال trouver je trouve que plutôt إلا بغينا نستعملو subjonctif نقولو je ne trouve pas. أو لا être certain حتى هي une expression كنستعملوها. أما إلا بغينا نديرو la forme affirmative كنديرو l'indicatif ماشي subjonctif. Pour les verbes اللي كيexpriméو لو سوي قلنا لو سوي ولا التمني كنستعملو فيه subjonctif مي كاين واحد l'exception او لا واحد لو cas particulier هو le verbe espérer. Donc le verbe espérer ما كنستعملوش معاه لو subjonctif كنستعملو معاه l'indicatif. ما كاينش شي explication مي هذه كتبقى une exception. Donc subjonctif كنديروه مع les verbes او les locutions verbales. بون اللي ما كيعرف شنو هما les locutions verbales هي باش كتكون عندنا ماشي verbe في un mot واحد كتكون une expression. المهم نشوفوهم في les exemples. Donc قلنا le subjonctif مع des verbes كنستعملوه مع des verbes بحال aimer, vouloir, regretter, falloir, exiger, désirer, interdire, ordonner, refuser, etc. أو لا des locutions verbales اللي قلت لكم نعطيكم عليهم des exemples بحال être heureux, être satisfait, avoir besoin, avoir peur, il est utile, être surpris. Bon, هادو هما les locutions verbales. Ou une autre utilisation تاع subjonctif هي مع les conjonctions ou là les locutions conjonctives. بحال bien que, avant que, وكيف قلنا في واحد لا فيديو قبل بلا après que كنستعملو موراها l'indicatif ولكن avant que موراها subjonctif. Donc قلت بحال bien que, avant que, malgré que, à condition que, afin que, de crainte que, pour que, sans que, de telle sorte que, pourvu que, autant que. المهم كاينين بزاف هادو غير des exemples. هادو كاملين كنديرو موراهم le subjonctif. subjonctif كنستعملوه حتى في les subordonnées relatives باش كيكون عندنا le superlatif. superlatif بحال le plus, le moins, le mieux, le meilleur, le pire ou là un degré extrême. بحال باش كنقولوا le seul, l'unique, le premier, le dernier. وهادشي ماشي غير لا كان masculin singulier يعني حتى لا كان féminin ولا كان pluriel يعني نقدروا نقولوا les seuls ولا les premiers ou la meilleure. بحال par exemple c'est le seul intérêt que je vois. C'est le verbe voir au subjonctif présent. C'est le seul logiciel qui puisse vous convenir. C'est le verbe pouvoir. C'est le meilleur resto que nous connaissions. C'est le verbe connaître. D'abord ندوزو le subjonctif une proposition indépendante. يعني باش كيكون في la phrase غير proposition وحده. Le subjonctif كيقدر يغومبلاسي لينا ولا يعوض لينا l'impératif. كيف كنعرفوا l'impératif كنستعملوه في l'ordre, في l'obligation, في l'interdiction. و باش كنستعملو subjonctif كنقدروا اولا بلوتو كنديروه بزاف surtout في la troisième personne في il alors que l'impératif في l'indicatif ما كنديروش le il. Par exemple, quelle sorte maintenant. و كاين واحد لي كا بحال اللي شفنا في لي subordonnées واللي هما حتى هما la volonté, le souhait, la prière نقدروا ندخلوها حتى هي في le souhait. La volonté بحال puissiez-vous revenir bientôt. Le souhait qu'il pleuve pourvu qu'elle arrive à l'heure. pourvu que كتعني بشرط يعني بشرط أنها تجي في الوقت. une prière بحال que Dieu vous garde. subjonctif présent في une proposition indépendante كنقدروا نديروه حتى في la condition أو في l'hypothèse. مثلا نقدر نقول qu'il revienne et c'est à moi qui part. et c'est moi qui pars plutôt. بحال قلنا ديك qu'il revient بحال قلنا une condition بحال قلنا s'il revient بحال قلت s'il revient c'est moi qui pars. باقي واحد الاستعمال اخر نتاع subjonctif présent واللي هو l'étonnement. يعني ندهش ولا الدهشه
que je dise une chose pareille. Voilà. Donc, قلنا en général, le présent ديال subjonctif qui exprimer un fait ou شي حاجة اللي ما وقعاش كيكون incertain ولا éventuel. يعني بحال كنهضروا على غير une idée ولا une possibilité ماشي شي حاجة اللي في la réalité ماشي شي حاجة اللي واقعة. C'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.